पि साब डिविजन एग्रिकालचार हाबानकनि बिसिंति हुकबार खायनाय लुकुरकनो तिनि पावार टेलार याफारमानि मांप्लि कसावि फायका ओ पावार टेलार याफार थानि थांग सगुइका ओमपि आरडि ब्लकनि बिसि चेयरमैन सिंधु चंद्र जमातिया आहाइकेनो कक सावि खेनारिका सिंधु चंद्र जमातिया लुकुरकनो तिनि बहाय हुकबार खायनाय लुकुरकनो न तिनि महाइके नि बागि तिनि महाय हुकबार खायनाय लुकुरकनि बागि काहाम काहाम अबाहेरकनो तुयै तिनि गोबां कोकनो बरकनो क्लास खायनायनि नांगौ हायाकेबा बरकनो फोरोंनानै नांगौ बबाहायके तिनि एग्रिकालचार हाबानकनि बिसिंति बबाहायके खायके तिनि हुकबार काहाम अंनाय मैखथों थाइगथों काहाम अंनाय अकरकनो सावि खेनारिका ओमपि आरडि ब्लकनि बिसि चेयरमैन सिंधु चंद्र जमातिया ओमपि एग्रिकालचार हाबानकनि बिसिंति पावार टेलार याफारजाकमानि याकुल तिनि हुकबार खायनाय लुकुरक सावि खेनारिका लुकुरकनो तामहंखाय तिनि अबनो अबाहायकेनो एग्रिकालचार आचकफां अक्रारकनि तुइदुलमुं काहाम नायहरमुं काहाम अंमाबायनो तिनि लुकुरकनि वानसक मुंरकनो कुपलुं खायरि जागो हानसकमुं बै खायरि जागो हिनिनो तिनि ओ पावार टेलार याफारजाकनाय लुकुरकबो तिनि ओ ओमपि आरडि ब्लकनि बिसि चेयरमैन बा तिनि ओमपि साब डिविजन एग्रिकालचार तैफां अक्रा निपास देब्रमानो बेलायखेनो खाकाहाम याफारजाकमानि कक्तमा रक कासावि फायमानि कक्तमा हुकबार खायनाय लुकुरकनो तिनि पावार टेलार याफारजाकमानि लगे लगेव तैबो याफारजाखा ओमपि साब डिविजन एग्रिकालचार हाबानकनि बिसिंति लुकुरकनि बागै तिनि रां पैसा आबुति रकनो काहाम आजिमुं तुबनानि बागै तक बसारक बाहायनो याफारजाकमानि मांप्लि कासावि फायका पावार टेलार याफारमानि पान्दाव थांगै सगैका ओमपि आरडि ब्लकनि बिसि चेयरमैन सिंधु चंद्र जमातिया तै थांगै सगैका ओमपि आरडि ब्लकनि एमएलए आको संरक थांगैनो तिनि जातिकाथार मुसुंगि रिमानि ini nangkuk mana mana. Agi to al suai cincau musuk nangyo. Kamu to terus lagi 2025 kaya. Onek development kaya. Ane bisnis jenis kacau komen baru. Kisah onek agi ni selai cost of book kiri nasi. Lagi sebetulnya kami nang yang mana India pun develop to kam deh. কারণ তিনি যন্ত্রপাতি অভাব করে খায় নাংকুমানি সিংমানি মানি মান তাব যেমন তো আগে আল হইছে মানে প্রচুর কষ্ট মুসুম বুঝা আলু মাছ হইবে কি করব মা থাকে খাইমানি ন অনেক কিছু তাও মুক্তি লামান থাকে আবার ওই ফারি জমান লাগে দিদি যে ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম পাওয়ার টিলার 10টা আর 11টা পাওয়ার উইদার Ada 22 ini tok sa hotel kirijon dozan. Ia aku nangkuk mana borok kami toga ne bagai. Borok to জীবন যাপন খাইন পর অনেক কিছু নাংরে। এই जों কিনিব জমান সু থেকলাই যে জিনিস বাজাত মানে যেমন পাওয়ার দিলা পাওয়ার যেবা বেলাই ই শক্তিশালী পাওয়ার হমলে মানে হানসি Wah kami baik baru mana itu power tiller mulai. Ini power tiller jadi tamu jadi nana yang kaya loh. Kalau kerap itu tunjuk segera lagi. Power tiller. Bo power tiller soal loh. Development kaya ni bagai, unnati kaya ni bagai, kisah sah kaya ni bagai, baik bonan tu, onek kisah kaya ni bagai, power tiller tidak bagus lagi. Itu ni rang bagai development ni kan sakti. Kamu kan jadi government ni ada naharmu. কিশোরী ভবিষ্যৎ কিশোর তুই তোকে তুই তোমরা এখানে তোমার শুনি তিনি পাউটিলা সাতবি এগুলো খান রোজার সাথে সাথে তার মধ্যে কেসে জন্য এখন পাওয়ার উইদার বলতে কাছে জীবন কু ভাইটা পাওয়ার প্ল্যানে সেটাই জীবন কু বলতে তোদের 35 নুস রোজার দিন
boni bangi chung tini sikon power data chung tini wan su tekle sin ki solo je jinis government no tini mani tri bat to mani jinis apno to sun tom kam khai jai male sun jot no khai tekle ilang sai kan basa phale chale ta amana ka tin boro basa basa Bolipun jomai ke masa power channel masih hal side by angkan gun mai kau kuda bolipun jomai ke masa itu sar ang thigi ho power ke mai ke upai giri kini goi masih ta hal ka boble oma haitu dong ang si ang ko satu sudle ang sibai ya ha tahu si government masuk mani ye jaga puro masuk ka bele kahni bangis power itu bahai di division মানে একদম বিনা পয়সা মানে রাং খসবা রঙনি নাঙ্গিয়াও নো কি সব চন্দিরি দিছিতে সুতাই সুবা মানে আছে সিয়া যে কোন জনা বলে মানে যে সুকিনি ওয়ান এসএমসি গভর্নমেন্ট সবকা বিকাশ সরকার তিনি চিনি বাগৈ ওয়ান সই জনতানি বাগৈ জনগণে ওয়ান সই তিনি যে খাইবানি জিনিস ন जों बुद्धिनि माबा संनाय गैया जों बाजाराव जुदि जों खानाय साबा कि सब खालो कि जों साख्लाय बहायनो जे इसोराव अनेक किसु इनकाम खालायो कि टाइम इनकाम खालायथों अ इनकाम खालायनानै बागैनो न दिनै पावर उइदाराव इनकाम सुस खायनायनि बागै फेमिलियाव बाजेराव बागै जों दिनैबो न फ्रि रचनाय होनो गभर्नमेन्ट मानसि सिद्धान्त लागा 30 জন বেনিফিশিয়ারি ন 6টা খায় টকসা বুসা বাখানায় অলরেডি जों गभर्नमेंट फान्ड नि सुखा ओमफ्राय नर खाखायो जे जिनियो पावर टेलार फान्ड मिशनारि रबाय नंनि जेबो रां इनकाम नाय नंग जे खातो संनाय रक आल जय माननाय जायखिजा नंनि सामना नांनाय जों खाखायो सेम पावर उइदार बायबो आल बायमानो हा जे उठला रक बायमिया तो सिकन पावर टेलार सिकन पावर टेलार माने टकसा बाय तो इनकाम जनरेशन ngai 6টা রেখা আঙ্কাও করি মাতক মাঙ্কাই তো ভাঙ সারাব নাই গাউনা চুনথা খাইনাই যে নরক মানে অবাই যাতে প্রফিট ইনকাম জেনারেশন শুননাই গায়ও শুনো কি সময় বেশি করে আং পাটে না নি খাই মানে সাবসিডি এর দামটা 1,27,000 1,27,000 1,27,000 kurang angka kurang oh hatung ta bazar paai ke tomo to 2 lakh ni kom ya gas ro ma ke ba gorgum seswa ga to asik basadam gumate